رمضان المبارک کا پہلا روزہ، جہاں دنیا بھر میں رمضان المبارک کے آتے ہی ڈسکاؤنٹس لگ جاتے ہیں، وہیں پر ہمارے پیارے ملک میں جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بولا جاتا ہے، وہی ملک ہے جس کی بنیاد کلمے پر رکھی گئی تھی، وہی ملک جس کو آزاد محض اسلام کے نام پر کیا گیا تھا، اور وہی اسلامی تہوار جس کو رمضان کہا جاتا ہے وہ آتے ساتھ ہی جہاں غیر مسلم ڈسکاؤنٹس لگا دیتے ہیں، وہیں ہمارے مسلمان بھائی اشیاء پر ڈسکاؤنٹ کی بجائے ان کا ریٹ ڈبل سے ٹرپل کر دیتے ہیں۔ یہ امرود کا امرود 300 روپے، رمضان سے پہلے اس کا کیا ریٹ تھا؟ رمضان سے پہلے یہ 150 روپے، مطلب ڈبل ہو گیا؟ ڈبل ہو گیا۔ کہاں سے ڈبل ہوا ہے؟ منڈی سے ڈبل ہوا، لیکن سر کس طرح ہے؟ بندہ خود نہیں ہے میرے بھائی، پتہ نہیں کیا بندہ خود نہیں ہے، پھر بھی کیا ریٹ ہوگا؟ کوئی اندازہ؟ کوئی مجھے نہیں پتا یار، کوئی پتہ نہیں۔ میں پیچھے دکان سے آؤں، دکان جب چھاپا پڑتا ہے یا میجسٹریٹ آتا ہے تو ریڈی والے کو پکڑتا ہے، سب سے پہلے ہمیں پکڑتا ہے، اسی کو پکڑتا ہے، بالکل۔ منڈی پہ وہ نہیں جاتا؟ منڈی نہیں جاتا، میں یہی بات کرنے آیا ہوں، ہم گورنمنٹ کے آگے اپیل ہی کر سکتے ہیں۔ بس کچھ بھی نہیں کر سکتے بس۔ اب آپ کی یہ ریڈی ہے، سچی میری ہے۔ آپ کی ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ کیلا کس طرح ہے؟ میں نہیں بتا سکتا، سوری، مہنگا ہے؟ یہ بتا دیں بس۔ بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے؟ منڈی سے مہنگا ہے؟ منڈی سے مہنگا ہے۔ جی ماشاءاللہ بہت مہنگائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس ماہوں میں اس طرح سے مہنگائی کا ہونا یہ عوام الناس کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اچھا، تو یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں جو ہے کمی ہونی چاہیے، اور اس پہ باقاعدہ سے کنٹرول کمیٹی ہونی چاہیے، پرائز کنٹرول کمیٹی جو ان چیزوں کو دیکھے۔ اچھا، ابھی مریم نواز صاحبہ نے پیرا فورس بنائی جس کا کام ہے ریٹ کو کنٹرول کرنا، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کام کر رہی ہے؟ نہیں سر، وہ تو لوگوں کو ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، لوگوں نے تو احتجاج بھی کیا، جو ریڈی پون ہے یا تاجر برادری ہے۔ السلام علیکم جی ناظرین کرام، رمضان المبارک کا پہلا روزہ، جہاں دنیا بھر میں رمضان المبارک کے آتے ہی ڈسکاؤنٹس لگ جاتے ہیں، وہیں پر ہمارے پیارے ملک میں جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بولا جاتا ہے، وہی ملک ہے جس کی بنیاد کلمے پر رکھی گئی تھی، وہی ملک جس کو آزاد محض اسلام کے نام پر کیا گیا تھا، اور وہی اسلامی تہوار جس کو رمضان کہا جاتا ہے وہ آتے ساتھ ہی جہاں غیر مسلم ڈسکاؤنٹس لگا دیتے ہیں، وہیں ہمارے مسلمان بھائی اشیاء پر ڈسکاؤنٹ کی بجائے ان کا ریٹ ڈبل سے ٹرپل کر دیتے ہیں۔ آج ہم مارکیٹ میں موجود ہیں، ایک عام سبزی فروش، ایک عام فروٹ فروش سے بات چیت کریں گے، اس سے جانیں گے کہ کتنا ریٹ میں ڈفرنس آیا ہے۔ جو عام شہری ہیں ان سے پوچھیں گے کتنا ریٹ میں ڈفرنس آیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ کس طرح ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ یہ ریٹ کیا ہے اس کا؟ یہ 400 روپے، 400۔ اور یہ امرود کا؟ امرود 300 روپے، رمضان سے پہلے اس کا کیا ریٹ تھا؟ رمضان سے پہلے یہ 150 روپے، مطلب ڈبل ہو گیا؟ ڈبل ہو گیا۔ کہاں سے ڈبل ہوا ہے؟ یہ جب منڈی سے ڈبل ہوا، لیکن وہ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے اس کی وجہ سے یہ ڈبل ہوا۔ اچھا، مطلب آپ نے ڈبل نہیں کیا، منڈی سے ڈبل ہوا ہے؟ منڈی سے ڈبل ہوا۔ منڈی سے ڈبل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ریڑھی بان کا یہی کہنا ہے کہ جو ریٹ ہے وہ منڈی سے ڈبل ہوتا ہے، منڈی سے مہنگا ملتا ہے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ہم لوگ منڈی سے اتنا ہی لے کر آتے ہیں۔ مزید بھی آگے ریڑھیاں لگی ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ کیلے کی جو ریڑھی ہے یہ دیکھتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے۔ السلام علیکم سر، کس طرح ہے؟ بندہ خود نہیں ہے میرے بھائی، پتہ نہیں کیا، بندہ خود نہیں ہے، پھر بھی کیا ریٹ ہوگا؟ کوئی اندازہ؟ کوئی مجھے نہیں پتا یار، کوئی پتہ نہیں۔ میں پیچھے دکان سے آؤں، دکان سے آئے ہیں جی ناظرین کرام، دکان سے آئے ہیں، لیکن اس کا ریٹ یقینی طور پہ اب بندہ ہے نہیں تو کس سے پوچھیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ دراصل ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بندے خود موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارے خلاف بولنے آئے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ہم ان کے حق میں بولنے آئے ہیں، ہم ان کے لیے آواز اٹھانے آئے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی منڈی میں چیز مہنگی ہوئی ہے، ہم اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اگر منڈی میں مہنگی ہوئی ہے، منڈی میں اگر حکومت کا بس نہیں چل رہا تو ایٹ لیسٹ آگے بولیں تو صحیح نا، ایٹ لیسٹ بولیں کہ یار ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم اتنے کی لے کر آئے ہیں، ہم آپ کی بات ہی نہیں آپ کر کس رہے۔ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا چیز؟ کون سی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں منڈی کی بات، میں پہلے آپ نے کہا گورنمنٹ کے حق میں بات کریں گے، ہم گورنمنٹ کس گورنمنٹ کی بات میں کر نے رہے ہیں؟ کہا کہ میں ریڑھی والوں کے حق میں بات کروں گا، کیونکہ وہ منڈی سے مہنگا لے کر آ رہے ہیں، منڈی ہائی مہنگی ہے، ایسے ہی ہے۔ اس ٹائم آؤٹ سیزن چل رہا ہے،
जब छापा पड़ता है या मैजिस्ट्रेट आता है तो वो रेडी वाले को पकड़ता है, सबसे पहले हमें पकड़ता है, इसी को पकड़ता है, बिल्कुल। मंडी पे वो नहीं जाता। मंडी नहीं जाता। मैं यही बात करने आया हूँ। मैं भी आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट के आगे अपील ही कर सकते हैं। बस कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस अब आपकी ये रेडी है, सच्ची सच्ची मेरी बताइए, आपकी है। देखिए मैं आप बराबर है, इसी तरह आप भी दिहाड़ीदार हैं, मैं भी दिहाड़ीदार हूँ, मैं ये दिहाड़ी लगा रहा हूँ, आप ये दिहाड़ी लगा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि केला किस तरह है? मैं नहीं बता सकता, सॉरी। महंगा है ये बता दें बस। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, मंडी से महंगा है। मंडी से महंगा है। रमज़ान से पहले इसका क्या रेट था? रमज़ान से पहले भी यही रेट था, रमज़ान में 10-20-50 का फर्क पड़ गया, बस 10, 20, 50 50 का किसी से फर्क पड़ गया। अच्छा, ज़्यादा महंगा नहीं था? ज्यादा महंगा नहीं था, ज्यादा महंगा ही था, मतलब कि सस्ता नहीं था। मतलब महंगा हुआ है, जो रमज़ान लो की वजह से क्वालिटी है महंगा वो हुआ है। लो क्वालिटी वो ऑलरेडी सस्ती रहती है, ठीक है, जो हाई क्वालिटी वो एक्सपेंसिव है वो महंगा ही रहता है। ठीक है, अब क्वालिटी की बात करें ना, क्वालिटी महंगी ही रहेगी। ठीक है। जो चीज मतलब एक्सपेंसिव है ना, रमज़ान की वजह से कोई चीज़ महंगी नहीं हुई। 10-20-50 का फर्क पड़ा है, ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप वाह वेला करें ना कि 200 रुपये में 400 रुपये महंगा हुआ है, हाँ। नहीं, 150 का फर्क पड़ा है, 30 का फर्क पड़ा है, बस ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक जो है। शहरी हैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप शहरी हैं या आपकी भी कोई है? शहरी हैं आप, आम शहरी हैं। मुझे बताइएगा कि जो रेटों में फ़र्क आता है रमज़ान के आते साथ ही, नहीं आता? नहीं आता नहीं। सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है ना। ये भी रेडी बान है मेरे ख्याल नहीं नहीं रेडी वाला नहीं है ना, मैं रेडी नहीं लगाता ना। अच्छा, मतलब जो रेट आप पहले लेके जाते थे उसी रेट पे सब कुछ मिलता है? सब कुछ मिलती है, पक्की बात है? पक्का बात है ना। पक्की बात है जी। नाज़रीन किराम, चीज भी नहीं महंगा हो जाए। कोई चीज़ महंगी नहीं हुई जी, कोई चीज़ महंगी नहीं हुई, सब कुछ सस्ता ही है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी रेडी है यहाँ पे? नहीं, हमारा तो शूज़ का रेडी है। शूज़ का रेडी है। अच्छा ये बताओ कि आप भी गरीब हो, मैं भी गरीब हूँ, इसी तरह ऐसे ही। रमज़ान आता है, बंदा कहता है यार थोड़ा सा फ्रूट खाएगा, इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही। अब जब आप फ्रूट लेने के लिए निकले होगे तो महंगा दिखा है आपको? खामखा रमज़ान जब आते हर बंदा ये कहते हैं कि बस हम चीज़ महंगा कर दे। रेडी वाला भी ये सोच जाए कि मंडई वाला भी जो लाते हैं वो भी यही कह रहे हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ जाते हैं रमज़ान। बिल्कुल। तो इसमें किसकी गलती है? रेडी वाले की गलती है, मंडी वाले की गलती है? ये मंडई वाले भी है, जो इंतज़ामिया वाले भी है, उनके भी है। ज़्यादा किसकी गलती है? ज़्यादा गलती जो है ना इंतज़ामिया वाला की, ज़्यादा क्योंकि वो गलती मंडी में भी जाते हैं ना, ये नहीं पहुँचते जो बड़ी बड़ी ताजर आते हैं कि ये किस रेट पे आप देते हैं। पहले क्यों थे, जब रमज़ान आते वही फ्रूट है, वही चीज़ है, जब रमज़ान आते हैं तो ये महंगा कर दे। सही है, असल इसकी चाहिए कि रमज़ान है, गरीब लोग है, इसके लिए बिल्कुल। चीज़ सस्ता करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह। यही बिल्कुल बात। नाज़रीन इकराम, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है, उसको चाहिए कि ग्राउंड लेवल को जाके पकड़े। ये जो रेडी बान तबका है या दुकानों वाले हैं, ये एक किस्म के मोहरे हैं, इन्होंने पीछे से लेकर आना है और आगे सेल करना है। जो मेन वजह है जिसको पकड़ना चाहिए वो पीछे बैठा हुआ माफिया है, उस पर हाथ डालें, उस पर कंट्रोल करें, तब जाके चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आएंगी, चीज़ें सस्ती होंगी। अदरवाइज़ हम भी यहाँ पर आके चीखते रहेंगे, आवाम भी चीखती रहेगी, लेकिन होगा एट दी एंड कुछ भी नहीं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।